Olijfbomen zijn er nog, maar van de Joodse aanwezigheid hier zijn slechts restanten van huizen overgebleven, als stille getuigen van het bloeiende leven dat hier ooit was. Met de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten begon de officiële relatie tussen Marokko en Israël. Sedert 4 jaar is er een Israëlisch bureau in Rabat. De heer Dadan, zelf van Marokkaanse afkomst, fungeert als ambassadeur van Israël in Marokko. Il faut dire que malgré le départ massif des Juifs du Maroc, surtout vers Israël, il reste au Maroc une empreinte très forte de cette présence juive à cause de la qualité des relations qu'il y a eu entre juifs et musulmans pendant je dirais des siècles, mais surtout pendant notre siècle, parce que c'est ce que notre souvenir retient le mieux. Et les gens de ma génération, qui ont à peu près 40 ans, que ce soit en Israël ou au Maroc, ont un souvenir très vivace. Si vous voulez, combien y a-t-il de Marocains juifs qui sont partis en Israël? Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de 600 000 juifs marocains qui sont partis en Israël. C'est la plus grande communauté marocaine à l'étranger, en dehors du Maroc. Et je crois que c'est l'arme secrète du Maroc dans ses relations internationales. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 touristes israéliens par an qui arrivent au Maroc. Et en arrivant ici, ils sont témoins de ce que a été la vie de la communauté juive ici au Maroc. Tous les juifs marocains, surtout ceux qui vivent en Israël et en Amérique latine, sont extrêmement attachés aux traditions cultuelles et culturelles du judaïsme marocain. Et parmi lesquels on peut trouver les pèlerinages. Je ne sais pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le pèlerinage. Au Maroc, il y a une tradition d'origine maraboutique qui fait qu'il y a le culte des saints et on dénombre actuellement au Maroc à peu près 3000 saints, dont un certain nombre sont honorés aussi bien par les musulmans que par les juifs. En fin de compte, ces saints, on ne sait pas très bien s'ils sont juifs d'origine ou musulmans, mais les deux communautés les honorent et les bénissent. Et ce culte des saints qu'on appelle chez nous les hiloulot est extrêmement important parce que c'est le moyen de garder présent et de faire revenir quasiment tous les ans une grande partie des Juifs qui ont quitté le Maroc. هيلولة معناتها الهيلولة هي فرحة. النهار كيفاش يتوفى داك الصريح، داك النهار تتسمى عنده فرحة ديالو، عمل الواجبات ديالو من هذا في الدنيا، كمل الواجبات ديالو ومشى من هذا العالم ديالو، داك الشيء نلقاه مع الله سبحانه كان مزيان بينه وبينه كان مزيان، حتى حنا تنفرحوا دي هذا الراجل خدم مزيان في الحياة ديالو، عمل الواجبات ديالو الديانية بحال اللي حداث، حتى حنا تنعملوا اللي تسمى هيلولة، هيلولة بحال عرس. في ظلمات الأرحام صورنا من نطفى، دلينا بالإنعام نعمة من كل صفا، وخلقني موت عام ونعايم باختفاء، ونزلت بغير قميص غطاني واسترني. Cette communauté est aujourd'hui la seule communauté juive originaire du monde arabe qui se définit comme appartenant à l'univers culturel, à l'univers social, à la mémoire historique d'un pays islamo-arabe, le Maroc. Il y a d'autres communautés juives originaires du monde arabe, en Égypte, en Irak, en Syrie, au Yémen, mais généralement, ces communautés ont une mémoire douloureuse, souvent même dramatique.
La communauté juive marocaine a cette particularité d'avoir, disons, vécu avec sérénité, lucidité et solidité ce qui s'est passé entre juifs et musulmans depuis 50 ans. شحال في عمرك دابا؟ شحال العمر ديالك؟ شحال عندك العام؟ 63 67 بحال ذلك قد قدو Tiens, Ruben, mets-la dans mon assiette. Ruben, merci toi. عندك ذكريات مزيانه في الماضي هنايا في المغرب؟ يعني الزياده والتربيه في المغرب والحمد لله عمر ما كان حتى شي مشكل، واخا قلنا بحال ما قلنا ديك الساعه، واخا في يامات اللي كانوا المشاكل وكانوا بزاف الحوايج، عمر شي يهودي ما تقاس حتى شي حاجه، لا يعني في البيع والشراء ديالو لا في الضرر ديالو، ما كاين حتى مشكل. الزوجه ديالك كتشتغل كتعمل كتخدم؟ لا الزوجه ديالي ما كيتخدمش، مريض قبل غير الدراري وهو بركه غير يتكافي. Oui, je suis en train de faire la kefta. من إسرائيل أردان أضريو من بدر بتدرهم ومن خور فرقا وكسرقا بينصر بقعتا بيزيد بقعتا بيزيد الرؤيا ويخصون وينصرون. كنصليو 3 خطرات في النهار، كان الصبح وكان صلاة الظهر وكان المغرب. عندهم ريتو كيفاش السيستيم ديال الصلاة كيفاش يصليو الناس. كان ديك الصلايات يعملوا على كتافهم، كاين داك تتسمى التفلين هذا السمطه اللي هي يدوروها على يديهم، يحتاج ديما يعملهم كله ما هو يهودي، يحتاج يتبد هاد جوج الوصايات. يحتاج يكونوا عصرة الناس، كيتسمى منين هو يكون عصرة، إلا ما يكونش عصرة ممنوع علينا نصلوا في الجامعة، كل واحد يمكن يصلوا بوحده، النساء يصلوا بوحدهم، ولكن حنا في العصر هاد الناس يحتاج الواحد يكون عندهم 13 عام الفوق، عاد خدنا نخلطوه في الحساب ديال العصرة. كل من 13 عام يقدر يصلي ولكن ما يتسماش من الجامعة ديال العصرة. In de afgelopen 4 jaar is er een hernieuwde aandacht voor de geschiedenis van Marokkaanse Joden ontstaan. يمكن التركيز مرة أخرى على هذا الاهتمام المتزايد. إذن عدد من الطلبة سجلوا مواضيع لإعداد دبلوم دراسات العليا أو دبلوم دكتوراه الدولة حول إما الجاليات اليهودية أو جالية معينة أو العلاقات بين المسلمين واليهود، أو هناك كذلك اهتمام الآن بالقضية الفلسطينية بمشكل مسلسل السلام في الشرق الأوسط. Comme vous le savez, il y a un peu plus d'un demi-million d'Israéliens qui sont d'origine marocaine. Il y a aujourd'hui beaucoup de juifs marocains dans le monde, ils sont au Maroc. Nous sommes la communauté juive la plus importante du monde arabe, vivante encore dans un pays arabe. Et le Maroc est un pays arabe leader. Il y a là tous les ingrédients réunis d'une démarche créative, dynamique, positive pour aider à la paix. أنا مغربي ورجعت لبلادي. Pour moi, c'est un retour aux sources. Je suis parti du Maroc pour des raisons liées à des études. Je suis arrivé en Israël et j'ai trouvé en Israël un deuxième Maroc. C'est-à-dire que je peux dire que je ressemble à quelqu'un qui aime autant son père et sa mère. Je suis très profondément israélien
est très profondément marocain et je ne vois aucune contradiction entre les deux. Dit programma wordt herhaald aanstaande vrijdagmorgen om 11 uur hier op 1. دعوني نمزج من جفوني تحت الحاشية يظهر جبين